What's up everyone, it's me Boy Balakero and I'm back for another video. For today's video guys, ay may babalita ko sa inyo kasi finally, I received now my code for the Google AdSense. Kinakabahan talaga kasi ako guys kasi when I requested this last month, it says there sa AdSense and it's even here na August 14 supposedly na ma-receive ko. And anong date na ngayon guys? So, akala ko na it's out of track o hindi ko ma-receive kasi this is very important guys kasi nandito yung code para finally ma-verified na yung payment ng aking revenue sa YouTube. So, thank God for this another milestone kasi finally I can verify my account and it's here. I'm excited na guys. But anyway, we're still on the road to growing our channel, and thank you so much for my subscribers, for your support, for watching my videos, and for not skipping the ads. So we have already the revenue pero hindi ko pa na-reach yung $100 na revenue guys kasi I need to reach $100 na revenue bago ko ma-receive yung sweldo ko from YouTube. But this is very important also kasi that is to verify na correct yung address ko and para ma-receive ko din yung payment ko after ko ma-gain yung $100 na revenue. Well, anyway guys, today we'll be going to Talisay City. Bibili kami ng base ng Santo Niño guys kasi yung naipakita ko sa inyo dati, yung Santo Niño namin doon sa sala, matagal na yun guys. Palagi ko siyang binibihisan ng damit. Binibilihan ko siya ng damit guys every sinulog. And ngayon, since may bago na siyang orna, yung glass case niya, and medyo malaki, so sabi ni mama na bibili daw sila ng base, papalitan nila yun. Iyan guys, papunta na kami doon, magbibihis muna ako. I'll be back for updates guys. Traffic. Nasi bukol. Hello eh. Uy. Hala, kinsan ni? Kinsan ni? Kinsan ni? Yang mama madi mo kuyog? Kinsan ni? Ninyo? Study ko? Pabiji? Sa lahat Tito Janjan, Tito Jun. Uy, big boy naman ka, uy. Ang smart. Excavator. 1, 2, 3, 4, 2, 3, 4, Count B, excavator B. 9, 4, 5. Inamangla. Mangla. 250. Babay excavator. Babay na. Babay excavator. Bye-bye. Traffic. Kamot B. Bye. Kanamo maluoy kaon nga kanimo nangilabay. In your love and gain us grace, ora pro nobis. Amen. Ora pro nobis.
cross we look down in kindness, while before your throne we stand. You sing. Galing yun, di ba sila ko itaw? Pag abot ako, dahil ako na ako. Station, pain. We seek the armor, no seek being pain. Ave, Ave, Ave Maria, Ave, Ave, Ave Maria. Harley? Tawagan na na ikaw. Harley? Na Harley oh. Sila kayo ba? Ma! Taga Harley ka. Ma! Papi. Yung fiber. Tong. Talira kayo na. Na-repair na sa dok na eh. Ha? Na-repair na eh. Oo. Okay, naligo mo sa pilit. Nangalan pa ba? Sa pilit ko. Mas maayos itong apil ko siya kuhangkol ka ng balikol to ba? Kaya limpyo kayo. Apil ko liha. Layo mo sa kagod? Lason pa mo. Oo. Oo, mao. Nga, di ta kalingkod. Sige, lason. Okay ra. Akala siya, kulungan pa siya. Nasa yung tala, ingato siyang besa. Ah, kalula na pa din. Oo, ato siya. Anak to? Oo, human siya, ingat siya. Kaya, Di pa din na siya final. Sila may supplier sa kuan ma. Santa niyo nga kuan ba? Ang wala sa Santo Niño. Oh, try. Ha? Naparahag lang sa original. Parahag lang sa original ba? Game sin ani kadak ako ndot. di na, naligdig ni. No? Kuan sir dugay naman na- asa ganyan gipat mas Santo Niño yung gipalit no. Oh nya marag na ano ni daligdig sir. Natirahan na niya. Yan yung naong, Sinaw-sinaw.
Oh. kasi mo. Agabi ay lahas eh. Pero doon kay sa mua. Kari, kari. Ligdig. Aligdig. Peredo. Ano na tama? Okay na? Kana sir. Andot ni. Hindi na kaayo. Kamu to kay ang katotong nito siya madadaan kay malimpyo kay tiil niya kan mahugaw ka mahal pero ako lang bitalan. Pwede ra sir. Para atong ako po diri last. Oo. Yung balik ko sa kudugay sa kayo, balik tayo pa sa kayo. Traffic Ko dito imo sa. to nang gibilin. Wala, gihuwata po na ako diri. Ato paglas kay yung kumandam sa dili ko angkon kung kuya ndang ani. Kay ato mali kada human ato. Kani sa kopradia kay tanan tahon 26 mo. 13 para lugulit. Paghana no? O sige order. Asa sa? Ikaw Confront niya. sa Pacific ka. Ikaw mag at wala makurot or reset mga adlaw ka buwan tulog. Oh. Saint Rita. Nagwapa iyan ko. Ano? La Niña Maria. Sit down. Puro gas eh. SMC side. Cute kayo kay pa ano lingi-lingi iba. Pang bata ka siyang style. Yay! New base of our Santo Niño. Bing. Ano? Ninyo? Ninyo sa? Jadi bang, di bang pakapitong daw ka optik. Ay, nakasure na ka? Sige, sige, sige lang. Paano siya? Nag-cute sa kamo?
So daw? Para ko na siya ako. Para siya phone. Man mama no? Kaluoy. Ma, nakay-data. Nakay-data. Nasuko. May kapa ko Upaw. Oh. No way. Iyang kawat mo. Iyang kawat mo. Hidden Marites. Ding. Marites ka? Marites ka? Hak. Marites ka? Hakaron. Ha, hotdog. Oh, hotdog. Marites ka? Ah, yung gusto na kalbiji. Ma, yung gusto na kamot na kalbiji. Then, chicken, oh. Chicken. Wow. Wala, nagigamit na ni, di bang? Rice. Gutom na ni. Lawa. Binig ko alis sa french rice. Naong. Gatang na pala. Wow. Look. Majud tama na. Ah, in the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Bless us, O Lord, and this thy gift, which we are about to receive from thy bounty through Christ our Lord. Amen. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Good night.
Mainit na. Yum. Matay. Gisawan. Stop. Okay, dance. So guys, ayan, nakawin na kami sa bahay and finally, napalitan na ng base yung something namin doon sa sala. And if you like this video guys, don't forget to hit the like button, share to your friends, and comment down below. And kung bago pa lang kayo sa channel ko, don't forget to subscribe and hit that bell button for you to be updated on my next uploads. To the next video mga kabalakeros. Bye!